Jambo tena kwa wandugu wa kama, na baada ya kuanza kipindi chetu tutamuomba kwanza Mungu apate kutusaidia. Baba, katika jina la Yesu unayeweza yote, tunakushukuru kwa wandugu wote ambao wanatufuata ndani ya nchi ya Kiafrika na dunia yote mzima. Uwatie nguvu na uendelee kuwapatia mwito ya kuendelea kutufuata. Wewe ndio nguvu na uwezo, acha roho wako ashuke na kuwapatia kuelewa zaidi kuliko sisi ile ambayo tutakuambia, katika jina la Yesu Kristo, amen. Tunakuja tena kwenye kipindi chetu. Tunataka kuwakumbusha kwanza kwa kipindi na première émission tulisema kama tunakuwa na neema ya kupasha habari juu ya siku za mwisho. Tulobaki toza penza na ngolu ya kulobela sur message ya suka, na tulipendelea sana kusema juu ya ujumbe wa malaika watatu. Na kuna watu wengi waliweza kutuita. Kwa sasa tuko Kinshasa, na tunakuwa na namba za simu. Tuna simu yetu, namba yetu ya simu, adresi yetu. na adresse pe iko plus 243 ezali plus 243 99 99 814 33 45 45. Kwenye mtandao wa Vodacom ni plus, na kati ya réseau ya Vodacom ezali plus 243 82 86 90 663. Ukatupigia utatupata kabisa. Soki obengi biso kozwa biso kwa maelezo zaidi, na okozwa biso na explication malamu. Tunajua kama tuko nasema juu ya wakati wa mwisho, na tunajua kama kwa wakati wa mwisho watu wengi wanakata matumaini tena ya kuishi. Na tunajua tuko nasema juu ya siku za mwisho, lakini kuna watu walishakata matumaini ndani ya maisha yao. Kuna watu walipoteza wazazi wao, kuna watu walipoteza wake zao, kuna wale ni wagonjwa, na tunawaambia kama kuna matumaini tena ya kupata uponyaji. Na tulizungumza sana kwa kipindi ambacho kilipita juu ya malaika wa kwanza na malaika wa pili. Tulionyesha watu kama malaika kama ni mtumishi ambao mnaona wakati wa sai akiwaletea habari njema ya Yesu Kristo. Ezaliko symboliser mosali oyo azaliko pesa bino malamu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Na tuliona kama kuruka ni mwendo wa haraka. Monaki pe kupumbwa ezaliko symboliser course, kama vile tunavyokuwa hapa Kinshasa. Na Kinshasa kuna watu wa Tanzania wametupigia simu. Watu wa Benga kibiso kuuta Tanzania. Kuna watu wa Tunisia wametupigia simu. Ezali watu kuuta na Tunisia wa Benga kibiso. Ni kusema hiyo ni mwendo wa haraka kwa ujumbe wa siku za mwisho. Wana ezali ko symboliser kutambula mbangu mwangu ya mikolo ya suka. Tulisema juu ya malaika wa pili Robaki kolo ya mwanza mibale ambaye alisema imeanguka Babeli. Oya robaki Babeli akwei, na kwa sababu imekunyisha dunia yote kwa mvinyo. Kwete alangwisi mukili mobimba na vinyo na ye. Na watu wanajiuliza sana juu ya mvinyo. Bazali komitu na penza likolo ya vinyo na ye. Wanakosa kuelewa. Baliko zonga babazangi biyano. Na mvinyo ambao tuliweza kueleza ile wakati na vinyo tolobaki mokolowana ni mafundisho mabaya ambayo imetoka Babeli na kwenda ndani ya kanisa. Ezalinde faux enseignement au euti Babeli ekoti na kati ya église. Na kuna mtu alinipigia simu kutoka Tunisia. Aza moto moko abenga kinga a partir ya Tunisie. Akaniambia mbona Yesu na alifanya mvinyo? Yesu pia salaki vin. Kuna aina tatu ya mvinyo. Ezali na nonenye misato ya nani ya vinyo. Huko mvinyo ambao wanaita buri.
ezali vinyo bazali kubenga buri, na kuko wengine wanasema muvinyo ambayo inakuwa ya rangi ya mweupe, ezali mususu bazali kubenga ngo ezali na couleur ya pembe. na ile ambayo Yesu alifanya O Yesu asalaki niko muvinyo ambayo ilikuwa haina chachu. ezali vin Yesu asalaki ezalaki na vinaigre te. Ni kusema alifanya pale pale na watu wakaikula pale pale. Asalaki mbala moko pe batu bamelaki yango mbala moko. Ni kusema ambayo Yesu alifanya sio ile ambayo watu wanawazia. Yesu asalaki ezali oyo batu bazali kokanisa ambayo inasumbua dunia yote mzima na kusema Yesu alifanya muvinyo. Oyo ezali penza kopesa kipelekesa kati na bato bazali koloba Yesu pe asalaki vinyo. Pasipo kawia basi tutaenda kwa malaika wa ujumbe wa watatu na komela te tuzali kukeni kolobera likolo ya mwanza misato ambaye anapatikana ndani ya kitabu cha Ufunuo oyo azali komonana na kati ya livre ya Apocalypse 14 Apocalypse chapitre 14 mstari wake wa 9 le verset 9. Msikilivu, tunaweza kuambia nao kamate Biblia yako auditeur tuzali kosenga yo pezwa Biblia na yo ili upate kuelewa zaidi. Wetu yeba penza komanyola mala. Ufunuo 14 mstari wake wa 9 ndio tutaweza kusoma. Apocalypse chapitre 14 le verset 9. Tusome katika jina la Yesu. Walikotanga na komo Yesu Kristo. Na mwingine malaika watatu akafuata akisema, pe mwanza misato alandaki pe alobaki kwa sauti kuu, pe alobaki na mungu makasi, mtu akiabudu mnyama soki moto agumba meli nyama na sanamu yake na ekeko na ye na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake pe kozwa kashe likolo ya elongi na ye au katika mkono wake, ubien na kati ya loboko na ye, yeye atakunywa muvinyo ya ghadhabu ya Mungu, ye akomela penza vinyo ya kolera ya Nzambe iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, oyo penza esalemi batia tanda mamai na kati na ngote, katika kikombe cha hasira na kati na kupe ya kolera na kasirani yake, elongo na kolera na ye, naye atawateswa yepe akonyokola bango kwa moto na kati na moto na kibiriti na kati na sufu mbele ya malaika likolo ya mwanze na ye na watakatifu na liboso na liboso pe ya bayenge bene na mbele ya mwana kondoo. Amen. Pe liboso pe liboso ya mwana pate. Amen. Ni kusema msikilizaji mwenzangu, ninkoloba cher auditeur, hapa tuko kwa ajili ya malaika watatu awa tuzali kolobera troisième ange ambao tumepata pale vitu vitatu. Wana tozima kama misato Tumeweza kupata juu ya kuabudu mnyama. Tomoni place moko oyelobeli biso na koguma mela nyama, na tutaeleza kidogo juu ya mnyama. Ozali kolobera mukeli kola bete oyo. Watu wanaposema nyama, tangu watu kolobera bete, kuna nyama ambazo zinaishi porini na kuna nyama ambazo zinaishi nyumbani. Ezali na babete oyo ezali kubika na kati ya zamba, ezali na babete oyo ezali kubika na kati na mboka. Ila mnyama ambao tunataka kusema hapa, bete oyo ezali kolobera awa, ni siri ya Biblia. Ezali nde sekele ya Biblia. Ni mfalme fulani ambaye anajitokeza, azali nde bokonzi moko oyo abimi na kusema yeye ni Mungu. Azali koloba yeye nde azali Nzambe, ama atakayetumika chini ya uongozi wa shetani, ubie oyo akosala sous la benediction ya Satana. Unajua Biblia iliandikwa na Roho Mtakatifu. Biblia oyo komami na amni Monsanto, na pasipo Roho Mtakatifu hawezi kuielewa. Soki moni Monsanto azalite okoiko comprendre makambo te. Kwa nini Biblia ilitumikisha neno mnyama? Pona nini Biblia esale literme bete? Na tunakuta kama ni mfalme fulani. Peto kuti ezali ko symboliser mokonzi songolo. Ni kusema ni mfalme fulani ambaye haelewe neno la Mungu. Ezali ko signifier ezali mokonzi songolo ayebi makambo na Nzambe te. Ule tunasema kama ni nyama. Wana tusali ko azali hana akili. Azana mayele te. Kwa kitabu ya Daniel sura 7, na kati ya mukanda Daniel chapitre 7, Daniel aliweza kuona nyama 4. Pe Daniel amona ki 4 bêtes.
na kaona nyama lakini hakuelewa inataka sema nini. Amona ki bete wana me asosola kite. Na aliona mnyama wa kwanza kama alikuwa kama vile simba. Amona ki nyama bete liboso akokana ki penza na lion. Na wa pili alikuwa kama vile dubu. Yami bala azalaki lokola urs. Na watatu alikuwa sa vile chui. Yami satu azalaki lokola leopard. Ambaye alikuwa na vichwa 4. Oyo azalaki na 4 mitu. Na ule wa 4 alikuwa mnyama wa kutisha. Pe oyo penza yami na azalaki très redoutable. Alikosa amutafautishe na nyama gani. Azangaki na ko faire ressembler na niko nini? Na Daniel hakuelewa zaidi. Pe Daniel asosola kite. Ila akapata maelezo kupitia malaika. Mais azwa explication kolekela mwana. Kama ni wafalme watakao tawala dunia. Wana zaliko symboliser bakonzi oyo bakokonza mukili. Na ukasoma kwa kitabu ya Ufunuo 13. Soki otangi na Apocalypse chapitre 13. Na inasema juu ya wale wanyama watatu. Yepe azaliko lo balikolo 3 bete wana. Inatafuta sema nini? Elinkolo nini? Inataka sema kama kuna wafalme elinkolo ezali na bakonzi ambao walitawala dunia oyo bakonza kama mukili juu ya sheria ya shetani, likolo ya loi ya satana. Na ule ambaye atakuja peo ya koya atatumika juu ya chini ya sheria ya shetani. Yepe akosala sous la bénédiction ya balwa ya satana. Ni kusema mnyama ambaye atakuja elinkolo babete oyo akoya ambao dunia yote iko na mngojea oyo mukili nyonso zaliko lengela ni mfalme fulani ambaye atajivika china fulani, lakini anatumika na nguvu za shetani. Ezali nde mokonzi moko akobimela me akosala na loi ya satana o mukili mobimba bazali kolengela. Na atasema kama yeye ndiyo Kristo. Ye akoloba yende Jésus Christ. Na itakuwa ni shida sana. Kozala penza mawa. Kwa sababu Mungu hafananishwe na mtu fulani. Parce que Nzambe bakoki ko comparer na eloko na musongolote. Yenjo anaokoa. Yenda azali kubikisa. Yesu Kristo njo anaponyesha. Yesu Kristo azali kubikisa. Yenjo analeta furaha kwa watu. Yenda azali kupesa esengo na watu. Yenjo anaweza yote. Yenda akokinyonso. No wakati wa sasa kuna nifata. Yo zali kolondangata. Mjue kama tuna yule ambaye anaweza yote. Yeba ke tozali na oyo akokinyonso. Naye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo Nazareth. Ukiwa uko natufata, soki ozali kolanda biso. Tia matumaini yako kama yote ambayo ilishindikana. Tia elike na nyonso oyo itamola kite. Kwa kufata kipindi hiki itawezekana. Tango zali kolanda oyo programme nyonso ikosalema. Na tunakupatia tena adresse ya namba zetu. Peto pesi numero na biso ni plus 243. Ezali plus 243 8 2 8 6 90 663. Ukatuita pale tutapata kuzungumuza mengi. Soki okubenga biso tokosola penza ebere. Kama ni shida ya magonjwa tutakuombea na Mungu wetu ambaye halale usingizi atatenda. Soki za problème ya maladie okubenga biso tokosambela Nzambe. Ambaye tupatia ufunuo binajua kama ana nguvu ya kuweza kuponyesha magonjwa yako. Oya pesi biso emuniseli oya kopesa biso makoki ya kubikisa bokono na yo. Mimi napenda upandishe imani yako tu. Ngana zaliko senga yo zalakaka na kondima ili upate muujiza wa Bwana. Wete umona bikama na Yahweh. Tuko tunasema juu ya mnyama. Zaliko lobela likola bet. Na tumekosha kueleza mnyama ni nani. Tustolobeli bet azali nani? Sanamu sasa. Ekeko sikoyo. Watu wengi wanajiuliza juu ya sanamu. Watu mingi bazaliko mitu na likolo ekeko. Na kuna kwa mtu mmoja ambao tuna malaika anasema hapa. Stati oyo mwanza zaliko lobera. Sio ile ambao unaelewa na ile ambao unaonaka mara kwa mara. Stati oyo yebipe oyo muna kambala mbala. Sanamu ambao inasimamishwa kwa sasa. Oyo stati etenemi na mikolo oyo. Kwa sababu shetani ni mjanja. Parce que Satan azali rize. Amependa aunganishe makanisa zote. Alingi asangisa baeglize nyonso. Iwe kanisa moja. Eza eglize moko. Na ile muungano wa makanisa yote. Na unité ya baeglize wana. Tunasema ndio sanamu. Wana nde ezali stati. Kwa siri ya kiroho. Wana ezali sekele ya mulimo. Lakini watu wa dunia hawataielewa. Meka si watu mukile bakoye bangote. Wao watangoje ile sanamu ambao watu wanaonaka tu. Bango bazali kozela oyo stati bamonaka. Lakini haitakuwa ile. Ezali yangote. Ni kusema sanamu ambayo shetani ataweza kusimamisha
Stati oyo Satana akotele misa ama ule munyama ou bien o nyama ni muungano wa makanisa zote. ezali o tsali koloba bomoko ya ba église nyoso. Na ile sanamu wataipatia pumzi ili ipate kutembea. Pe stati wana bakopesa ngo souffle de vie poete eye bakotambola. Na tayari kisha kusimama tayari. Na boye deja isi etelemi. Inangoja tu ipewe pumzi ili ipate kutembea. Ezozela kaka bapesa ngo souffle de vie ebanda kotambola. Pumzi ile ambao wataweza kuipatia ni pumzi gani? Souffle de vie bakopesa ngo ezali nini? Acha nikupatie siri juu siku moja usipate kuangamia. Tikana ebisa yo secret poete oya kokoya na kata mabete. Tuko pale juu ya kutia siri za shetani nje. Tozali awa pona kotea sekelea ekotia sekelea Satana libanda ili wapate kupona. Poete yozo lobiko. Pumzi ambao wataweza kutia ni mashurti fulani. Souffle oba kopesa yango ezali mibeko songolo. Wakati ule umoja wa madini umeikala, tango bomoko ya eglise ekofanda penza imetia mashurti fulani. Ekotia mibeko na mibeko. Na shurti ya kwanza ambao wameweza kutia na mobeko aliboso batie wamesema kanisa zote ziabudu siku moja. Barobi eglise nyoso ebanda kosamera kaka mokolo moko. Na ule ambaye ataabudu siku ambao hawakupenda oyo akoboya kobondela mokolo bango batie ni sherti ateswe na kupiga fikali na haji kuuawa. Moto wana bakwarete bakobeta tiki no kufa. Na ya pili wanasema ya mibale barobi mwenye ataomba siku ambayo haiko siku ya ambao walitia wao wenyewe. Oya komeka kokende andeo na mokolo oyo bango barete ni kusema atatafutwa. Bakoluka ye na kanisa itafungwa. Pe eglise kokangama. Wewe ambao uko na dharau maombi kwa leo, yo oyo uzali kochola mabonde limi kwa leo. Ile siku maombi haitakuwa tena. Yeba ke mokoloana mabonde ile kozala te. Kwa sababu watakuwa wanatafuta wale waombaji, wale watumishi ambao wanatumika na Roho Mtakatifu. Parce que bakomanda koluka ba to oyo babonde la mingi ko bazali kosala mwingi. Kwa sababu wanajua watu wakitumika na Roho Mtakatifu zaidi watajua siri ya shetani zaidi. Bayebi ke ba oyo bazali penza kosala na nzela moko na mingi mosantu bango ba découvraka mingi sele ya Satan. Sekele Satana. Ndio maana ni wakati wako wa sai yango ezali tango na molingami kukamata muda maombi, zwa tango akobondela kuanza katafuta utaomba namuna gani, kubanda koluka na kobona lolenge nini. Jile wakati sikufikia hauna maombi. Wete mukolo wana soki koya ekuta yoza kana mabondelite. Wale watu batowana watatumika na namba ambao wanasema 666. Bako sala na chiffre oba liko benga ngo 666. Ile namba inapatikana ndani ya kitabu cha Ufunuo. Chiffre wana ezana kate ya livre ya Apocalypse. Kama unasoma Apocalypse 13, soki otangi na Apocalypse 13 verset 18, verset 18 inakueleza zaidi juu ya 666. Ekolobela yo mingi likola 666. Ni kusema ile namba sio ya kujitafutia. Elinkoloba chiffre wana ezala kumilo kilate. Lakini imesemekwa na malaika. Elobami ndela bamonze. Na ile namba na numero wana ni sherti waitie kwa watu. Na chiffre wana bakotia yango likola ba. Na watu ambao watakatala ni sherti wa uawe. Eba wao bakoboya yango bakokufa. Sheria zimewekwa tayari. Libeko tayami deja. Na kusema mwenye hana ile namba 666. Oya koza nango te. Hata safiri, ako voyage te, hata ujisha, akoteka te, hata weka pesa zake kwenye benki, akotia mungu na banki te, hata enda sokoni, okay na zando te, kama hana ile namba ya 666. soki azali na numero na chiffre wana 666. Ndugu yangu, ile wakati itakuwa ni wakati wa hatari sana. Niko na tango wana koza ya makazi. Na ile ndio tunangojea wakati unapokuja. Ne tango tozali kozela tango ezali koya. Watu wengi wamesahau. Batu ebele basi bakosani. Na watu wengi wanasema watajiokoa wenyewe. Batu mingi bazali kola dokomi bikisa biso moko. Hautaweza kujiokoa isipokuwa damu ya Yesu. Kozolobiko yo moko te sa makila Yesu. Kwa sababu damu ya Yesu ndio inaokoa. Parce que makila Yesu ne bazali kobikisa. Damu ya Yesu ndio inaponyesha. Makila Yesu ne bazali kobikisa. Damu ya Yesu ndio inatupatia nguvu. Makila Yesu ne bazali kopesa biso makasi. Yo wakati huu ne tango oyo wa kutafuta
akoluka damu ya Yesu makila Yesu Kristo ikufunike ezipayo kwa kile kipindi na ile koana kikifika tangu ikoya ukosha kuwa na akiba ya maombi. Ekuta deja ozali penza na banke ya mabonde lebere. Ndugu yangu mpenzi, shetani iko natumika kwa nguvu sana. Satana azaliko kosala penza makasi. Tayari amekusha kutupa magonjwa ambayo inakosa dawa kwenye waganga. Asopi maladi ebele oyo zangi penza kisha ya kubikisa yango. Lakini kwa Yesu magonjwa ile ina dawa. Mekasi pana Yesu maladi wana ezali kobika. Mimi nakutakia kuamini tu ili upate muujiza. Ngana zali ko souhaiter ondi makaka omona bikama na Yesu. Hakuna kitu ambacho inashindikana mbele za Bwana. Eloko oyo ezali ebloso nzambe ezali te. Na wakati mnyama tatawala, tango bete oyo akokonza itakuwa ni hatari kubwa sana. Ekozala pasi makasi. Itakuwa ni hatari kubwa sana. Ekozala pasi makasi. Ndugu yangu mpenzi, ndeko nanga molingami, endelea kufuata kipindi koba kolanda emission oyo kwa sababu tutaendelea kukupatia siri. Koba kopesa oyo basekele. Shetani anatumika namna gani? Satana azali kosala ndenge nini? Mbingu wanatumika namna gani? Lola bazali kosala ndenge nini? Na dunia imefikia wapi kwa siku hizi? Na mukilele komi na niveau nini? Mimi najua kama utafarijika sana. Ngana hii penza ukosepela na itaweza kusaidia ndani ya maisha yako. Na kama kuna shida fulani, tupigie simu tu, tutakueleza kwa maelezo zaidi sana. Lakini tumependa tukueleze tu kama siku za mwisho zinakaribia. Inaomba unajitayarisha, na utajitayarisha ukiwa umejua siri ambazo zitakaokuja. Tayari sana mwisha kufanyanishwa, stati deja ezali pre, wanataka kupatia tu pumzi ndani ya dunia yote, pesa yango souffle de vie, ili ipate kuanza kutembea. Poete bana kotambola, hautaweza bila damu ya Yesu. Okokokate soki makela Yesu ezali. Kitu mweta kuwezesha tu ni kuwa ndani ya utakaso. Eloko penza ekosunga kozala na kana sanctification. Na Daniel aliona zile nyama 4, pe Daniel amona ki 4 bete wana, na zilipita elekaki. Lakini kwa wakati wa Yohana, mena kati na eleko ya Jean, ameona kama kuna mwingine mnyama ambaye atakuja. Amoni gebete muswa koya, naye atakuwa mfano ya mwana kondoo. Ye akozala lokola mwana na pate, na ule mnyama atatoka ndani ya udongo, pe nyama wana akobima na kata mabele, na atatumika kama vile mwana kondoo, pe akosala lokola mwana na pate. Tunajua kama mwana kondoo ni Yesu Kristo. Ni mwana pate za Yesu Kristo. Sasa naye atakuwa mfano ya mwana kondoo. Ye akozala lolenge ya mwana na pate. Na ule mnyama wanasema kama ana pembe mbili. Balobi bete wana azana maseke mibale, ambaye atajifanya kama yeye ni Kristo. Unasema ambaye atajifanya kama yeye ni Kristo, akozala lokola Yesu Kristo, ila atakuwa yuko natengeneza njia ya masharti mbili. Ye azana objectif mibale. Kule kwao kuna uhuru ya kuomba Mungu, kuna na mboka na bango liberté ya kusameleza nango, na kuna uhuru wa kimaisha. Kuna pe liberté ya koluka vie ezali. Na mimi napenda uingie kiroho ili upate kumfahamu mzuri sana. Napenda lingi penza ukota mulimo peto oyeba mboka. Anaweza sikia Kongo kuna vita, akoiko yoka na kula Kongo bituma ezali, na anatuma majeshi yake huko. Pe atili arme na ye na mboka. Watu wanawaza yawezekana na kuya kuleta amani. Watu bayeko kanisa ayeko pesa nde kimia. Na kumbe akuyeleta amani. Nzoka ayeko pesa kimia. Ndio anakuya leta matatizo sana. Ndio ayeko pesa difficulté penza. Lakini sisi watumishi wa Mungu tumekusha kutambua. Mebiso basela kama anajifanya mnyenyekevu, lakini ndani yake ni kuua, ni kuangamiza. Na mimi sina woga wakati huu wa kuweza kutangaza siri za shetani, kwa sababu Mungu amenipatia kibali, na Mungu amenipatia neema. Na mimi najua kuna watu wengi ambao watasikia habari hizi na wataona kama habari zimewagusa kupitia vitu ambao wako na tayarisha juu ya kanisa, ama kwa kuangamiza kanisa, ama kwa kupoteza Wakristo. Wataweza nitafuta na kusema waniangamize, lakini mimi nawaambia kama mimi niko tayari kuangamia juu ya Yesu, kwa sababu nilipoona wa mitume wote waliangamia juu ya haki ya Yesu Kristo.
Yesu Kristo. Na mimi kama utaniangamiza, Ngapepe soki okumangai. niko tayari. Nazali preko. Lakini sitachoka Mera kolembate. kwa kutoa siri za shetani nje. Poko tia sekela shetani libanda. Ili watu wapone, po batu bazo walobiko. Wasiangamie katika moto. Po babunga tena kata moto. Shetani ni mjanja sana. Satana azali rize. Amependa atafute watu kupitia ujanja. Azali koluka batu kolekela nzela ri. Pona yo. Wewe ufunge macho yako tu. Kangami sona yo ndeko. Tukuombe. Tusabela pona yo. Na mwisho utaona muujiza. Bena suka komona miracle. Mimi najua Mungu alitutuma. Ibize batindi biso. Ili tupate kukuombea. Wewe tusabela pona yo. Na mimi najua utapata uponyaji. Ngape na hivyo kozwa lobiko. Tuombe Mungu. Tusambeli. Baba, katika jina la Yesu, kwa wale wote ambao wamefuata kama Please television na kipindi ambacho tumeweza kuleta juu ya wakati wa mwisho, kuna wale wamepoteza tumaini tena, wapate afya nzuri. Tunaombea wamama tasa ambao wamekata tumaini, tunaombea ambao wamekuwa na magonjwa ambao wamekosa dawa kwenye wanadamu, lakini tunajua kama kwako dawa iko. Mungu utangulie kuwaponya usiku wa leo, mchana wa leo, wakati wote tunawatakia waponye. Tunaombea wale ambao wamekata matumaini wakiwa na ahadi, Mungu awatendee muujiza. Amen. Amen. Kama Kristo.